Mauni ang sikat nga dalan nga gitawag sa uban og Bitukang Manok diri sa Quezon, Bukidnon. Kabalo ba mo, kining Bukidnon to Davao nga zigzag road part ni siya sa National Route 10 ug ang National Route 10 sanga sa Asian Highway 26. Ang AH26 or Asian Highway 26 part sa Asian Highway Network ug ang number 26 ang sa Pilipinas. Sa Japan to South Korea, AH1 ug sa Malaysia to Indonesia, AH2. Ang Asian Highway Network adunay 141,000 kilometers across 32 countries sa Asia. Ang AH26 gitawag ni siya og daang Maharlika sa Tagalog ug sa Bisaya Dalang Halangdon nga nag-connect sa Luzon, Samar, Leyte ug Mindanao nga adunay 3,379.73 kilometers gikan sa Lawag paingon kini sa Zamboanga City. Ang national road sa Pilipinas naay tulo ka klase. Una ang National Primary, ikaduha National Secondary, ikatulo National Tertiary. Ang National Primary roads mauning naay mga gi-assign nga number gikan sa number 1 up to 83. Ang National Secondary roads nagsugod sa 100 to 981. Ug ang National Tertiary roads mauning mga dalan nga naay mga local functions ug walay gi-assign nga number. Ang National Primary Road nga makita diri sa Bukidnon mao ang number 10 or National Route 10 nga adunay 278 kilometers gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Davao City.